الحمد لله رب العالمين جعل القيم النبيلة والصفات الحميدة قوام كل مجتمع صالح، وعليها قام المجتمع الإسلامي الأول بالمدينة. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من وصفه ربه بكمال الأخلاق قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، من أكبر مشاكل المجتمع الإسلامي اليوم الفساد الأخلاقي، وهي مشكلة عويصة انتشرت بشكل مزمن رهيب، انتشرت بشكل مزمن ورهيب في معظم البلاد المسلمة، في أوساط الشباب وغيرهم كما نراها اليوم. فما هي أسباب المشكلة؟ ومن المسؤول عنها؟ وكيف الحل والعلاج من هذا الداء العضال؟ عباد الله، بالنسبة لنا نحن المسلمين، أول سبب وآخر سبب وأصل كل الأسباب هو بعدنا عن شرعة الله تعالى وعن سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وابتعادنا عن الإسلام يتوقع منه كل شيء. فالإنسان إذا ابتعد عن الإسلام صار كمن يمشي في الظلمات بلا نور، ولا يدري من أين أتى وإلى أين يمشي. أمبالمو أمبي ألاتانو أمبا بركادا أمبي أولين يماندون أليد مساي أي أرماد ديون كان ينما يسيجي جوغو ديكا. أمبالمو نيتا نابي أرماد ديون كونونا لا jamana jamana ka ɲɛta, sigidaw ka ɲɛta, diɲɛ yɛrɛ ka sabati n'a ka ɲɛta, an balimaw, Ala y'a sigi fɛn min ka o ye jogo ye. Ka d'a kan adamadenya yɛrɛ la fɛn min nana ka di an ma ko an k'o de lajɛ ka baara kɛ n'o ye, o ye kuranɛ de ye. An balimaw, kuranɛ bɛɛ jogo ɲuman. An bɛ Ala subhanahu wa ta'ala tanu. Allah subhanahu wa ta'ala mi jogo ɲuman, taasira ɲuman, ladabu, a y'a kɛ jamakulu ɲɛnama bɛɛ lajɛlen ka ɲɛtaa sababuya ye. Maa maa b'a fɛ ka taa ɲɛ fo jogo ɲuman ka y'i la, a ka y'i ka denmisɛnninw na, a ka y'i ka sigida mɔgɔw la. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ale de ye silamɛya jamakulu fɔlɔ dilan, n'o ye silamɛya société ye. Madinɛ kɔnɔ a sigira jogo de kan, a sigira jogo kan. Sahabaw dɔnna ka bɔ maa tɔw la ni jogo ye, a cɛman a n'a musoman. Abubakar Siddiqi welela ko as-Siddiq, tiɲɛtigi. Umar welela ko al-Faruq al-Adil, tilenbanci. Usmana welela ko Dhul Haya, a bi maloya. Rasul sallallahu alaihi wasallam a ye jamakulu fɔlɔ min dilan, a y'a dilan ni jogo ye. An balimaw, an b'a ɲini Ala fɛ a ka nɛɛma ni kisi jiido kiraba in kan sallallahu alayhi wa sallam. Ale yɛrɛ fana alikuranɛ kɔnɔna la Ala y'a mankutu ni fɛn min ye n'o ka bon ni fɛn bɛɛ ye, o ye jogo de. Ala ko alakira ma alikuranɛ kɔnɔna la: wa innaka la ala khuluqin adim. A ko kira Muhammad, i bɛ jogoba kan dɛ, e jogo ka ɲi dɛ. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɛɛma ni kisi jiida kan, ana ka so dunge kɛrɛnkɛrɛnlenw, ana ka sahaba sanumanw jogo la ani dusukun na.
ani ma tuguru nɔfɛ fo ka taa se alikiyama don ma ala ka ne n'aw bɛɛ fara alakira ka jama ka diɲɛ ni lahara an balima silamɛw maa fila ti ɲɔgɔn sɔsɔ min na k'an bɛ don min na i komi bi silamɛ jamana bɛɛ degun min b'an kan problème min b'an da la n'an tɔɔrɔlen don n'a ye doni don a dan b'an kun an bɛɛ b'a ɲini k'a jigin k'a bɔ an kunna tuma dɔ la a b'an bali sunɔgɔ ma jogojuguya don dɛ jogojuguya ye diɲɛ labɔ fan bɛɛ fɛ silamɛ jamanaw kafiri jamanaw jogojuguya yɛrɛkɛla a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko wa n'i ye jogojuguya in ta a fanba bɛ funanŋɛniw cɛ la a fanba bɛ funanŋɛniw denmisɛnninw a cɛman a n'a musoman jogojuguya fanba bɛ olu cɛ la ko nka hali dɔ bɛ maakɔrɔbaw fana la dɛ ko in tɛ maa kelen na a belebeleba bɛ denmisɛnninw na nka hali n'i yɛlɛla ka taa sanfɛ dɔɔnin an balimaw ka yɛlɛ ka 40 tɛmɛ ka 50 ni 60 tɛmɛ olu dɔw fana bɛ ko in kɔnɔ dɛ hali n'u tɛ funankɛniya la jogo tiɲɛna olu fana dɔw ta fan fɛ dɛ an balima silamɛw nin jogojuguya in ko nin ye gɛlɛyaba de ye min b'an ka ɲɛnamaya kɔnɔ nka ɲininkali damadɔ bɛ yen o jaabi de kan ka di kuma in kɔnɔ jogojuguya in sababiya jumɛn nana n'a ye kelen jogojuguya in a doni bɛ ta ka da jɔnni kunna de jɔn de y'a responsable ye a doni bɛ ta k'a da jɔnni kun jɔn de bɛ ɲininka mun y'a to jogo tiɲɛna fila a sabanan ye min ye fura jumɛn b'an bolo nin ko in na fura jumɛn b'an bolo nin ko in na an balimaw n'an nana sababiya ta k'a lajɛ ko n'an ye jogo tiɲɛ sababiya ta min ye silamɛw kɔni ye anw minnu ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko n'anw kɔni ye jogo tiɲɛ sababiya ta a sababiya fɔlɔ a n'a laban sababiya o sababiya mana k'a la o mana caya cogo cogo a bɛɛ laseli kelen dɔrɔn de don a bɛɛ laseli ye kelen ye o kelen ye jumɛn ye an yɔrɔ janyana ala ka sariya in na pewu an ye kuranɛ ta k'a filan kɔfɛ an ye alakira ka kumakan ta k'a filan kɔfɛ silamɛya diinɛ an kɔni bɛ batow kɛ nka k'a jogo ta k'a dɔn an yɛrɛ la an dɛsɛr'o la bato kɔni bɛ yen dɛ an bɛ seli an bɛ sun an bɛ jaga bɔ mɛ silamɛya diinɛ jogo ɲuman o tɛ yen baara tɛ ka kɛ n'o ye o tuma la ko in yɛrɛ degun a sababuya fɔlɔfɔlɔ ye min ye ala subhanahu wa ta'ala ka sariya a ye fɛn min fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ an m'a labaara dɛ an y'a lamɛn kɔni mɛ an m'a labaara alakira ye min fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa la an y'a lamɛn mɛ an m'a labaara n'o tɛ n'a sɔrɔ an kun y'a mɛn ka tila k'a labaara a ko ninnu bɛ cogo min na a kun tɛ kɛ ten dɛ n'an kun tugula ala ta nɔfɛ a kun tɛ kɛ tan dɛ n'an kun tugula alakira ta nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam a kun tɛ kɛ tan dɛ an balimamu ko ka d'a kan n'adamaden kɔni yɔrɔ janyana sariya la ka ban ni ko o ko bɔra o ka ɲɛnamaya la sa o tɛ bali mɔgɔ la bilen ka d'a kan ala ka sariya ale de ye garanti ala ka sariya ale de ye protection ye ala ka sariya ale de ye karange koko ye a bɛ adamaden kɔlɔsi ala ka sariya ale de ye adamaden frein frein n'i girinna i jɔ yan ala k'i ka jɔ stop i jɔ nin man di ala ye sariya de b'o f'i ye ni sariya tɛ yen ala ko t'e ka ko la kira ko t'e ka ko la mɛ kuranɛ t'e ka ko la ala kira ka hadisa t'e ka ko la fɛrɛ b'e la bilen wa min ka di i b'o kɛ o الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم قرآن كتب كو كافر كوني أبا دامو جيه كونو أكدا يشغم أبا دومينيكي أكدا يشغم أبا كجوغو جوغو يكي أكدا يشغم أني منا سمانك تايرومي أبي تاي أبي بلا ندوما كاكا ساكا كتا جانمي كونو سلامي مانغا كتي جورو بسلامي دي لا نالا كيكا جورو مي بي جوي نالا كيكا جورو مي بي جوي ننكدي على أني كيلي كاكا ni mandi ala ya ngato ala ka ciba ko anga ni kay seko bebi kala ako anga ndabla bi yoro janyala dina e aramaden ferendi na le bori la ka bay ferentikel mala nga problem ni sababiya folo folo bala ambal naw an yoro jana ala ka sharia la ka yoro jana ala ka tasira la sallallahu alaihi wasallam ode ay ko kada ka aramaden na yoro jana ka wa ala ka sharia la kama
kwa bina fale be katama dibikuru de cela noro tewro mina abina fo ni yelin fa ka Quran fa ni bolo kurita ye ka ma blaka ka tama e ale be tama chugudi aramaden sharian tan ka tama ka baloli jien kono ka bina fo ma be ka tama dibila malambal mo sababiya folo ini de o ni sababiya infanata sababiya misemanin dama do be boni kono mi ato jogo utiena o sababiya flana folo mi misemanin folo qillatul ilmi shar'i wa intisharul jahl amal maw doni kera de doni kera mo kalana ko sebe mo kalana iba nga fonctionnaire doy doctorat ba bolo spécialité dola doctorat ba bolo spécialité dola directeur badou bureau konala ministre du ya famia bala joro baba la jamana kono akalanendu abse ka conférence dima ka domaine na ka damne sogoma fo wula nga fen miya je o ye sharia doniya ide kuma do la ala ka seli ke chugo atado kuma do la ala ka janaba ko chugo ba kamana gan kuma do la ala ka seliji ta chugo ba kamana gan bon ni ko tigima ko demuso ka tege di wolche ma fo non ce sont des histoires to mo ku la fiasa bon ebe jingala ko in sababu ya me ale ta dondewu don bago koko al insanu aduwwun lima jahila ko adama dente fendon iyo jugui e koka ademuso kana tege di wal chema ademuso kana prodimu ademuso kana mesidu e o de fois ademuso kana pandolondu ademuso kana jipudu doniya tale la dine kono mi ba yira la kafo man est-ce que ale be dawla aka fo quoi kalan c'est-à-dire anga problème folo sababiya flana sababiya folo min be an yoro jana ala ka dine la sababiya folo mbe bo kono silamaya dine sharia doni fanate anna kalamo be de tafsir kelo be de wajul kelo be de me jamana famba école kalande ke me mami bi to école kalan kono takla ka dine nyanyini o ka do o de la manto ya ka do ke afi moyi munu be ka fonctionnaire kalan kuranela anga do ba wi koy école so chamana ni tara dimashi be ngoblu joli fa be fe anga cadre baw bina qur'an kala aya jija de men ne be ladil kam farad akana dan qur'an ma de seliji aya fuyi janaba aya fuyi seli ke chugo aya fuyi sharia la munu tibbe demaya mara chugo aya fuyi akadu yo na fori o ba ta uta doni nala ko in folo e silama ya sharia dunia o te mola ate mola de e ma te fe min do ne kwa koke ate fe min no ki no fay abi soso aba foko che bwandala ni masinna awre de be dine gele vous êtes des extrémistes o même yere balika anyanyini tawajul kero la fonctionnaire wo anga tawajul kero la anga ta jumaula anga ta misri la anga do afila anga kuruta anga nyini ka dine do alhamdulillah ako damne la san avec sans savoir les fonctionnaires retraités amitu ka kene doka qur'an kalaro do fle mayambugu yobitay sans sababu bo wal makase sananima ma sanwo sambo mbe bo dogale mamugay nye chekoroba do re ala chekoroba retraité amuso fana e fonctionnaire retraité ou fla bita qur'an kalanyo bo bita o besegi fla beka diplôme dira nyon fe o mo dama do min kera bi mo nani bo chekoroba yere ko ka abi ala tan ko bara wala kuntale la journal kalango koy ko kabira ale ko ni qur'an do ka ya journal bejin ko bibi na alhamdulillah be qur'an kalan so ma foshu mala ko in folo ni ya rabbi alaka akli ni mandam amal mon flana e mi o ye ghiyaru dawri al usra jogo cheni sababiya flana e mi duka orol tununa kwa duka nga bara mike demsenu la donina u lamonina funangenu lamonina achemana musoma duka nga bara mike otununa du mi mi jo deun korobi du mi ba janto deun nabi fa jame deuna ba jame deuna nu tunina doni bu yin ngalke aw ka dogonde ka soro koy me damine yindi ni koy nyena du kono kaba chenju ko tala blu ona kon chena du kono kaba anye chugo be gele asade mala du kono na u chena o fana kera sababu ye kala moyi ka chen ka jugo do anga nyina maya konna la ni aflanai amal ma sabana
الاستهانة بدور العلماء الصالحين المصلحين نيا جت من فنا سوسيتي كونونالا إلى كرامو كلا كتا كلا رفلا كرامو دو بي حقيقة وما بوبو كدين لا حقيقة على كلا كتا سرابو بولو حقيقة يعني كلا دو ما نيوم دو باني كما ورنيه وكهاميته جين كوي وكهاميته ور كوي وكهاميته بلاسي كوي وكهاميه على كدين مسكا سبتي تشوكمنا ngani ya jete mine o karamo chaman bi avina fo joro ka dogo mo koro mamunu mbala ni jenyini buka kola doni karamo munu mba fe ka glalike tuma dola sira bi dawye a munu mbe sana ya solo bi jenyini erela be to nyini na o be place nyini na o be fe nyini na o lu be kenen mine donu nunye o foko ka wolo madi mimba fe ka glalike sira dama ka glalike sira dama ka gla me kuma invo ma sinsin de nte ka mo critique de me misali adima ne ko ni mami qur'ane durushi yoro glaw ka islame de durushi qur'ane la aya ni ka glale ka wa cheni kede mami qur'ane durushi yoro daile iba fe ka islame de durushi qur'ane la e be fe ka glale ka be ka cheni kede ngam ma sola mi afone musodu aya denge flata ka ta bla qur'ane durushi yoro la aya sora chebe voyage la che nana aya faye akwa ngata nde umine ibitara bla terroriste formé yoro de la otmala nyeni kelaw to jugu darula ma dawla mami mi den durushi qur'ane la ene ala chobo bla jugu ka ni den qur'ane durushi abta aljina la fabta aljina la babta aljina la o sira jugu en fa ka donc ka fo mamunu be ko glelu ke olu te ko jugu kelaw de mais olu be ka buruja ku to tien centre nunu yere vraiment terroriste de be former extrémiste de be former ay dem senu blakata u ka gla olu mana la beyndo ka boni qur'ane ka boni ala kra ka hadisa doni ka boni jugo nyuma u be nyeni ke soete kono u be cheni ke u be nyeni de ke ala ka kli nyuma ndama amal maw rabi'ana nanina kasratu du'ati al-batil mi jogo tien ko ngaye ka fo mamunu yere be welelike munu be terenka nu be ka welelike munu be welelike katangaloma o chayara munu be welelike katangaloma a chayara o ngalon tigu fana be klaflay do be ka welelike na islama ya gloki bukana be ka welelike ni islama ya tokoy a gloki bukana ngala ba do wallahi nunu be ka weleli minke o ta ala tay du'atun ala abwab jahannam man labbahum qadafuhu fiha kira ya fo ko dien labanna weleli kala do bina bo uba fo kuba wele kata islamayama kata ala tama kata ala kala tama ku jome janeme kangu ko be ka wele ko na yu lam ne dro ba mine ka fili janeme ko kada kana ballo takatiki o weleli kala chaman be dien kono bi islamaya gloki bukana uba kuma kan fo nga ko njugoro la ni islamaya te kelende o munu ba foni islamaya do reta u te islamaya siraka nga image munu be jira o islamaya sirai to be jamana in kono yambi wallahi ala kutala nga ubi lahiya di mogoma ubi shundige di mogoma ubi shundige glagata di kasobona ubi ta dokotoro so la kata nyuma yauke meni u ka bazi laje ane ala ko cheka jay ko jega jala ni baji ni haklima mamiri ben don ubi demseno recruter fana ka farauka ibu ya barala iba fa ala kodo wallahi ni ala ko cheka jam fo ita kono ni jugo yate ni mbekera sababu ye ka jugo chien gien kono anga jamana doron tere jere de kono abi amal no nambora duruna giyabu dawri al masjid wal madrasa joro mi be misri la o be ni katunu joro mi be kalanworo la o be ni katunu misri chama be na fara assalamu alaikum dabe sokodi sa ere kono wajuliti ka kono misri jore mwe san kono wajuliti ke ala kira ga misri ku université diu sallallahu alaihi wasallam sahaba karamo babbe kalana ala kira ka misri ladi an fle misri kono ya darsu de kan ka di dogun kono dogale chen saba tafsiru kan ka hadisa kan ka di ka darsu di ka islami ka dina fuyi ni misri kala ay sela datu ga taso mais misri bara misri aka bara make nala tuma mina misri ka bara
n'o minɛna la misiri ka baara minɛna o kɛra sababu ye ka jogo tiɲɛ dɛ parce que denmisɛnninw jogo bɛ dilan yan de mɔgɔkɔrɔbaw jogo bɛ dilan yan de musow jogo bɛ dilan yan de cɛw jogo bɛ dilan yan de ni fɛn di f'u ye yan kun o jogo bɛ dilan cogo di kalanyɔrɔ fana bɛ ten kalanyɔrɔw ekɔlisow fara madrasasow kan fɛn min kan ka di kalanyɔrɔ ye enseignement et l'éducation de k'u kalan k'u jogo dilan n'a kɛra kalan dɔrɔn ka kɛ jogo kana kɛ kalanyɔrɔ fana y'a jɔyɔrɔ bila o kɛra sababu ye ka jogow tiɲɛ a wɔɔrɔnan dawrul i'lam fil fasad al akhlaqi a tɔ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan a jogo tɔ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a di fɛn min ma n'o y'a bɛɛ tiɲɛ k'i sen d'a bɛɛ kan ka dingɛ sen k'a bɛɛ su don o y'an ka média ye télévision y'a tiɲɛ internet y'a tiɲɛ téléphone nanen o kɔni y'a bɛɛ halaki sa ka don i ka sangi jukɔrɔ ka birifini biri ka i bɛ k'i yɛrɛ jogo ci a kɔnɔ ye a banna maa ɲɛ t'i la ka téléphone dayɛlɛ fɛn o fɛn bɛ adamaden halaki k'a ta tiɲɛ k'a jogo tiɲɛ i bɛ si k'a bɛɛ lajɛ o ye hɛrɛ ye wa jogo tiɲɛni téléphone nɔba b'a la bi dɛ denmisɛnninw bɛ k'u jogo tiɲɛna de ta ka yaala o la i tɛ se ka maga maa si ka téléphone na a bɛɛ fan bɛ kɔdi la n'i ye min kɔdi da la boli ka n'a minɛ a to o fɛn dɔw b'a kɔnɔ a to mun b'a kɔnɔ i tɛ commerçant i tɛ directeur ye mun b'a kɔnɔ fɛn min b'a kɔnɔ i tiɲɛna n'o dɔrɔn a banna o tuma la min ye média ye o y'a tɔ k'a la télévision na ɲuman tɛ bɔ fo n'a kɛra silamɛya télévision ninnu ye télévision na ɲuman tɛ bɔ n'i donna internet kɔnɔ fɛn bɛɛ dayɛlɛlen don ye sira o sira ka di i bɛ taa ye n'i ye téléphone fana ta whatsapp n'a facebook n'i donna min kan y'a dɔn youtube ka jugu a bɛɛ ye youtube kɔnɔ alhamdulillah o y'a tɔ kɔ a k'a la an bɛ ala deli ala k'a tile ɲuman d'a ma an balimaw n'an bɔra yen o tuma la a wolonfilanan ye min ye o ye fasadul bi'a environnement man ɲi environnement man ɲi ni ni maa 10 sigila baro la min bɛ ɲuman fɔ ye maa 2 ye 8 b'a fɔ an ka tiɲɛ ka taa an ka tiɲɛ ka taa ni maa 10 sigira baro la ni radio b'a kɔrɔ n'a bilala wajuli la maa 1 de b'a fɔ a to a la 9 b'a fɔ nin bɔ nin na dɛ o b'a yira environnement de man ɲi i bɛ min y'i ɲɛna a man ɲi i bɛ min mɛn a man ɲi i ni maa min bɛ jɛ o man ɲi dilanli bɛ kɛ cogo di a ka gɛlɛn dɛ an balimaw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min bɛ yen tuguni n'o kɛra sababu ye ka jogo bɛɛ tiɲɛ o ye hubbu dunya wa maladatiha diɲɛ kanu bonyana adamadenw kan n'i ye diɲɛ ta i bɛ lahara bila a fila tɛ se ka taa dɛ n bɛ diɲɛ fɛ en même temps n bɛ lahara fɛ n bɛ diɲɛ fɛ n bɛ ala fɛ n bɛ diɲɛ fɛ n bɛ alakira fɛ a tɛ se ka kɛ diɲɛ den bɛ balo a ni dunga de kan a tɛ se ka ala ta kɛ a tɛ se ka alakira ta kɛ n'i ye diɲɛ ta i bɛ ala bila i bɛ alakira bila e ko i ka taa dɔnkɔrɔ la boîte kana fɔ e kɔ gulɔmiyɔrɔ kana fɔ e kɔ balani kana fɔ e kɔ e ɲɛ kana pan muso ɲuman kun 31 e bɛ yen Saint Valentin mana se e bɛ yen 25 décembre tɛ kɛ e kɔ nka o bɛna taa e ka tila ka taa alijinɛ la o fila bɛ sɔrɔ o tɛ ɲɛ o diɲɛ kanu de ye jogow tiɲɛ koyi diɲɛ kanu bɛɛ ko diɲɛ ya rabbi ala ka sababu ɲuman kan ye k'a sɔrɔ alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ittaqu dunya ad-dunya hulwatun khadra wallahu mustakhlifukum fiha fanadurun kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi an-nisa alakira ko ako adamadenw ako diɲɛ ka di koyi diɲɛ ka di dɛ ko nka ala y'aw bila a kɔnɔ de a bɛ k'a bɛɛ lajɛ a ka baarakɛta bɛna kɛ mun ye diɲɛ kɔnɔ lahara a bɛ sɔrɔ ka taa bɛɛ sara a ko nka a ye sira diɲɛ ye dɛ maa si ma deli ka tugu diɲɛ nɔfɛ k'i kisira ala tila ka sira musow ɲɛ muso tiɲɛni ka muso tiɲɛ k'a bila ala ko taa ka ɲɛnamaya la kira ko taa ka ɲɛnamaya la ka muso labila a ye sira diɲɛ ye a ka sira musow labilali ye ni a ye diɲɛ kanu ta ka tila ka musow labila k'u bila a kɔnɔ ko a ye balaw dayɛlɛ k'a bila balaw min a tɛ datugu bilen ko bani israɛlankaw fitinɛ min y'u sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a sɔrɔla musow ka yɛrɛmabila de la ka musow bila min ka di min ye o b'o kɛ bɛ jɔ kare kɔnɔ ka cɛw kɔnɔ fini sugu min ka di u b'a dun jinɛya yɛrɛ kɛla fa bɛɛ fɛ ala ye halaki jugu kan
don baga do ko sogomada kele ko ma wa bi wolo blande halaka bani israila ka sababiya ke muso ka yere mablay mala jogo tieni amal mal islamew jien kanu o bal o an flega nunu munum bela jele jateni no de kera sababiye ka jogo tien o jogo tien fana nana wolo fendama dola ni ame ko jogo tien ko jogo jugo do yere kala sigidala o tewa nunu fe munun kera sababiye ka jogo tien de o jogo tien nana sabab kera sababiye kana ni jogo jugo do fana ye ka yere ke jien kono ananga sigidawla adogo ntanshila o folo folo juma ambal maw wa intisharu zina wa qara'inu min al-luwat was-sihaq jogo tieni o dalu ya kera fen folo mi ano kera sababu ye ka fen folo mi bangi sigidala jinaya de yere kala ko inana teme jinaya yere kasa kata ke chef la ka nyon nyini ko inana teme beka kata ke muso fla ka nyon nyini wa nana teme kan yere klobe do la ko jari wa jar o ni mam di to gono amenye do jar ko lawa jar do ya foinde anna kuma barla ko jar ko kuma jugu badidu ka bi kenya na jar cheni muso ko tede cheni muso yi jari cheni che jari muso ni muso yi jari ka abe jari ko la famille na forie ko la famille o il la fiale autant ngaduya ni muso ko tede la famille ini muso o la famille chef là c'est la famille muso fla c'est la famille c'est-à-dire que c'est-à-dire wa ko ko abe mi fonye ko modo de du mo kan ki chugo do ala a sanfela corona dugumana koro manunu fe kelendere jina yere kala pi ka fabe fa ayere kala ka fabe fa mi nga jugo be muso mi yere ka nyina ma kono ka bara jina ye resepise bi dama de ka ba ka bara la o ya le fana ka bara de oh ni tarafe ni amaga wardi droit ba bolo ki convoquer dans mairie la parce que passera ya ima warsara nga jurubi kana bon ni adama ni ayre jate mine sa vous savez horonya bemi dambe bemi jogo bemi kama convoquer quoi jinaya sera fa ameka warsara yere fere la ameka warsara avec que chokoti sharia o fana talendo la ale fana ka droit bidama ale fana no kakan ala go femi kanaki en global ko chef la fana ta ko sharia ala kana ta nga jamana la al ko fana abita ita kalama abi ala de dilala ka here kan ala kan sutura o kala sababu ye kan nouveau do mbika amed do ka mala sa bo bebo do mam mu me voyager beba do ni jigina aéroport banununa ngombo obi mede ka papier dima ika jete mena ni hôtel na ni muso qualité wi nyeno ta ibita hôtel la imago be mena obi sore o ni ko taraso degel yaro yerekeli dangoni ala ka klinyi mandam jogo jugu yala fem folo mi yerekela weni amal non flana e mi o yawrul mar'ati ma tabarrujiha wa ikhtilatiha birrijal jogo jugu ya kera sababi ka muso fana labla o labla nana sira damado fe a folo e tabarruj muso ka yere mabla muso ti sigi sokono ble ala de ko qur'ane kono wa qarna fi buyutikunna ay to akaso o islamia jugu ko ay bo sizani ala be nyona de ala ko muso ay to sokono aka devoir principal de bokaso ka chella do ka diun ladu ka dinyana ma di société ma islamia jugu ko ay bo aw te sokono fe ay bo na tora sokono atonyona di avec John Tyson o jogo tiena o kera sababu muso bora otmala jogo tieni résultat flana mindi muso ye kene mana mine ka sokono nabla ye kene mana mine ka sokono nabla o boli fana kera sira jumen fetuguni al uru ulangolo de bora o ni fini mabo ni ma pantalon do ka chéri o be kolan do ka chéri do rebe kiloti do do be jipu do ka da woro la finir était doula finité doula ni 22h compté mena kana yalla bo mako blé no dola nabe bo réunion la kana ibe muso do ye mutoti ko fini de tala mene fini de tala fini tala do be shooting ganzan do dro kanangulu ni jugoro la je kiloti dro ne vala sigli na bana fini bola fini tala di
o jogo tiɲɛ de nana nini muso ye fini bila ka sɔrɔ ka bɔ so kɔnɔ ka kɛnɛmana minɛ o kɛnɛmana minɛnen min nana tuguni ikhtilat u ni walicɛw ɲaamina ɲɔgɔn na ni min yɛrɛ bɛ fini don yɛrɛ min b'a don i bɛ min tanu dɔɔni n'o b'a don o y'ale bɛ pantalon don ka ɲɛ ka chemise don ka ɲɛ ka yɛlɛ sule kan nka i yɛrɛ b'a lajɛ cɛ don wa muso don est ce que min bɛ ɲɛfɛ cɛ don wa muso don o fana t'i dɔn fo ni mesi bɛ min kunkolo la k'a sɔrɔ ala kira ko muso o muso y'i bɔ bɛ ɲɔgɔnya ni cɛw ye ala ka danga b'i kan filanan ye nin ye ustaz sabanan ye min ye ta'ati al-mukhaddirat wal khumur bi anwa'iha o tuma min na musow bɔra olu bɔra ka denw to u bɔlen ka denw to denw fana ye gulɔ min ka dɔrɔgu ta parce que e de kan k'ale bali o ne y'ale to e taara donc ale fana bi bɔ n'ale bɔra ale bɛ dɔrɔgu ta a bɛ gulɔ min o tuma la jogo tiɲɛ effet sabanan kɛra dɔrɔgu ta yɛrɛkɛla gulɔ min yɛrɛkɛla ko bɔn dɔrɔgu ni gulɔ a qualité kɛra fila ye n'i ye funankɛninw ta u tilalen don fila ye dɔrɔgu ta ni gulɔ min na a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye dɔw t'a min nka u y'a kɛ warisɔrɔ sira ye ale yɛrɛ t'a min dɛ mais ale b'a feere ale b'a réseau bɛɛ dɔn fo y'a fɔ diɲɛ dan na ale bɛ na n'a ye dɔrɔn k'a feere ɔ sisan o est ce que ale fana ale yɛrɛ fɛ k'a tɛ jurumu sɔrɔ nin na kɔni parce que e bɛ ka jamanadenw halaki de wari kɔni bi sɔrɔ mais balawu bɛ ka jigin jamanadenw kan groupe filanan ye min ye olu b'a min ala ye hakili min d'u ma ni nɛɛma don u b'a hakili in tiɲɛ ni gulɔ ni dɔrɔgu ye o tuma la jogo tiɲɛ résultat la a sabanan o kɛra dɔrɔgu ta ni gulɔ min ye an bɛɛ b'a kalama o bɛ degré min na bɛn an ka jamanaw kɔnɔ an bɛɛ b'a kalama ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen la a furakisɛ min bi ta a pikiri bɛ kɛ dɔ bɛ sama ka taa i nun kɔnɔ i farikolo bi ci ka dɔ bila a kɔnɔ a qualité bɛɛ ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ma an balimaw o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a naaninan kɛra min ye jogo tiɲɛnen a nana résultat naaninan min ye التشبه بالكفار والاحتفال بأعيادهم سلام الدين مؤمن الدين فنان كانوا كافر لدغه وكيرو كان ينما يا تعالى 25 décembre iba fo célibat 31 iba fo célibat Saint-Valentin iba fo célibat ça veut dire silamɛ jugu ka seli o seli mana na i b'a fɔ ko silamɛw de ka seli don labɛn min bɛ k'a la ala tɛ kɛ silamɛw ka seli nin t'a daminɛ tɔ yɛrɛ kabiri sisan o hɛrɛ jumɛn b'a seli kɔnɔ hɛrɛ jumɛn de b'a kɔnɔ ni bɔnɛ tɛ jogo tiɲɛ b'a kɔnɔ jɛnɛyaw b'a kɔnɔ gulɔmi b'a kɔnɔ o tɛ jogo tiɲɛ ye wa nafolo tiɲɛ b'a kɔnɔ petariw bɛ ci ka wari don tasuma la ka jeni i bɛ wari kɛ ka walimuso labɛn i muso tɛ dɔ bɛ se ka 100,000 di walimuso ma 1 million walimuso wari tiɲɛ don wa wari tiɲɛ tɛ gulɔ bɛ min hakili bɛ tiɲɛ danbe bɛ tiɲɛ jinɛya bɛ k'a don ka fɛn bɛɛ kɛ adamadenw bɛ bɔnɛ u ni na ni min falen taara yɛlɛ dɔ kan a b'o fa adamadenw ni bɛ bɔnɛ u bɛ bɔnɛ u ni la mun nana ye jogo tiɲɛ de nana ni nin bɛɛ ye o ni jogo dilanlen don min y'a ka ɲɛnamaya kɛ kuranɛ durusi yɔrɔ la ka kuranɛw durusi ka ala ko dɔn e b'o ye kɛnɛ ma 31 a bɛ taa mun kɛ yen a b'a fa ka so ni 4 heures sera a bɛ wuli k'a ka nafila seli kɛ a bɛ taa misiri la e taalen ye 31 kɛ yɔrɔ la o ale t'o kɛ o parce que a lamɔna yɔrɔ min a fɔra a ye k'o man ɲi nka a bɛ ka fɔ a ye k'o yɔrɔw fana man ɲi k'o bɛ terrorisiw labɛn ɔ n'a fɔra o man ɲi ɔ e fana y'a mara i bolo so kɔnɔ ye a bɛ taa 31 la dɛ. min ka fisa bila ka taa lamɔyɔrɔ la o de ka fisa wallahi silamɛya ma deli ka denmisɛnnin tiɲɛ ala ko ma denmisɛnnin tiɲɛ e dɔw yɛrɛ ka kuma ye ko y'a dɔn denmisɛnnin ka ala ko a si man ca n'i b'a la bɔ ne ka so dɛ dɔw yɛrɛ b'u den ye ala ko la k'a agressé ko denmisɛnnin silamɛ si man ca kuma o kuma seli wa kana kɛ ne ka so n'i b'a kɛ yɔrɔ min na ni min denmuso ye hijabu ta o b'o kɛlɛ a b'a kɛlɛ mɔgɔtini dɔ de la k'a fɔ ye a ye hijabu de ta a ye diinɛ faamu k'a yɛrɛ sutura k'a ba de b'a danga de k'a sigi a kan k'a danga k'i ɲɔgɔnna bɛɛ bɛ bazɛn dagabana don na k'e tɛ dɔwɛrɛ la fadenzagoya fini k'o du i kan na a bɛ k'a fɔ hijabu ma ko fadenzagoya fini ni muso in ka tubi ɲɔ dɛ n'a sera lahara a ma nɔgɔn dɛ
ala ka fini ala de ni wele ko libasu taqwa ko ala yesranya fini limaniya fini dambe fini horonya fini e ko ma ko fade zagoya fini ala ka hijabu de fade zagoya fini ibo fi demuso ma kana se lahara de kana se lahara de o kuma la jogo tiene silame de unyeshina silame ajugu ka selu ma kan yere ka selitu donge glomi mana ko fembe ala ka klinyi mandama usa duruna arriba tumamina jogo tiena arriba femi to ko riba ya famia bal o yere kala goro ko nafulu a yere kala fa be fe ale be ke fambe fe sawo abe fambe fe munumba asta jago sirakaw ani mimbi sobietaw abebe nyo yara munun taga juga be oluba fo nasongo gele amen na ngani kelenita yaro keleni ira ala na ya fama wolo ajono fe afijini na bilele ba beka ko riba drome kele ngodo ko ka jurumu bina fo ika je ibam so fe ay dun tara ki ben kelenita ni sara ki to kelenita rola ko yara beka so ika saka sobietu poshi ko naw ni duma farata bi kede ni bi do ka kenala bi ni malo bi saka tu poshi la de ya rabbi ala ka kili nyimandama amal ma no borain intisharul kadhibi wal ghishi wal khida ngalon tige janfan nyon namara ayere kela jogo jugari nanana al moti malo ala bli ngalon tige janfan nyon namara ayere kela ki balma islame kan na folo be détourner ga yele me kuna ibi kla ki si ka barobo ale be tafayet la amal ma temenen ko kabuy fuqdanul amni dakhil al mujtama jogo jugu ya kera sababu ya sécurité ka tien kana ni insécurité totale ye jabana ko jogo jugu ya de non o ko fa intisharul uquq al uquq min be no ka juga be tuguni danga den yere kela den ta fa dan faible ni fa commencer ka kuma de ba fo ko ba dan de j'ai ma liberté totale hein kana temen ka parce que dona akila ko ala refana ka liberté ba bolo quoi i ka liberté bi bolo dara ni kuma wolo kun ni kuna liberté sora ni ya me liberté ngi wolo la de joni wolo ni fa kunde ku me liberté sora sahaba chedo atara fo ala ka chiba ya ko nyanyi ni ndem fa ka wardi aka mason kira dewe akon naya annana ko wardi fama ini ka war be fatai adama anta wa maluka li abik ini ka war be fatai adama mais be dendo soro bi mba fa fama bon je suis avec ma famille il faut ni ka famille donc angana nyon toro il faut te débrouiller il faut ka débrouiller ah danga dia dai adunya débrouiller nga débrouiller de atenana kakla ki balo kakla ki kala i kakla ka fonction ta e kakla ka ke patron kakla ki ka famille soro faut de là ba fa le ma ko je suis avec ma famille ni kuma wole kunda fo je suis avec ma famille o danga de yere kala bi wallahi do puma do fo na fori bi kashidi donc yada ma an chaman be burus kono mo di anana kana kalan ke fajora na ka fembe ka kalan beke ka ke patron aka musufu fa de bora ka bina boye ba makwaya fa ya sora be bararola amusobe ka fa yi présentant musola ko ne de iche fay a ko musoko c'est bon comme est-ce que rendez-vous bina che ki bina wa ka fa ko mu ko rendez-vous bina che wa e fa go mondedu ago ko ni den ko no ko il faut rendez-vous de kay fa segira fa de segira iwolo de o muso ko rendez-vous e ide de aka sojo ale de kalana ka sojo ataya aka soyi ataya musoyi e ko rendez-vous mo rendez-vous no kuma re fori o muso be blaw do de takaso illa blala de takaso rendez-vous tere ne fa abi dakari de ka da seme ka do kisiki abi da de kari ka seme ka do kasiki atadidu yande atay أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبال مو كو نجوجو جو فين فولين فلي أنفني تغورو دي دامبي نونونا pour que akase ka sanso anga ta kelengele kata musoka yerema bla aka boka yala ka yerema ka afara cheuka yo togoda jumena at-taharrur wa taqaddum liberté ani civilisation ani développement. Donc ni mami hijabu do okore ko ka horonya boshilala wa ode be ka jamana ka développement segi ko bon musoka yerema bla ode développement ode civilisation ode liberté totale kuma in koro ka jugu ko jugu akoro de muso ala ya ka liberté boshala ayna an ba dawma ala de be ka tonyo an mina ka liberté dawma ala ko wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ala ta ka jon tonyo de o musoka yerema bla yo to da liberté de la ani développement kele dine moamunu yere keme ka dine ye ka toy dine tu ka nyena ala yo to da muna ko huriyatul adyan liberté de religion. Donc aramaden ka liberté bi bolo dine fon kadi ko mine ika liberté ti bolo la de kabri kele ni mama yo fi ay ngalotike ika liberté ti bolo ko dine mi kadi ka mine ay ala ko ibi islamaya de mine ala kira ko ibi islamaya de mine wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Ni dina o dina mine mit islam liberté te machi bolo ka dine la je suis libre, j'ai ma liberté totale ni dine mi kadi mbake c'est faux o te tien ala yidda de kika islamaya de la ika islamaya de mine dine te ale ko fe ni ya blaite dine la otemene ko kabui mumarasatu zina minye kamala blaka jina ka kada e chugumi uyo togoda muna al hurriyatu shakhsiyya hurriyatu shakhsiyya nta do français la liberté personnelle doit en liberté personnelle chacun a sa liberté adama dem be ka liberté bi wulu naka bi jina ka ya ka plaisir de kana déranger aya yere da ala de ko may ala de ko jina may liberté ta bolo ka ke liberté foi ta le bolo ko ke abada bladi o tamane ko boy amal maw mi glo ani drogu o ya dawla ko al munashitat yemwe fembi ma farfoni donc c'est ga doni mi ki farfoni anakla ki farfao ni glo ma farfona bi farfa ni drogu yi farfona bi kla ka fa parce que iti dans la harafio fi ki chele ka tamadi na yi hakli bebila te farfa danya o to de bi da feuna ka mo shuka kaka ka sura bengalo ambal maw alava qatlu kibari sin ya rubi makoro mine ka tu bla makoro ba mararo la tea ni do re korola ka dante me ruba faere o fali o bode wele arabukana ko al mautur rahim yemu ka hinala kwa ka hinala ka fa akana na degun ko judu parce que na korola ka hinala ka fa ka hina mala ka fa e de la ko e sharia la hein al mautur rahim donc ni fa korola ku judu ibakorola ni sinya fa o koro hina na la ka lafia ko sa ka senge abna banake ka Allahu akbar mautur rahim nere kuma ni menentew recherche bato ma bi fembe amal maut menen ko ka boy al fasadul i'lami na yanga meja ulaje alablala min kadi miya ba fo ni kanga mami neni ba neni mi ma bay ba buruja ibi sago fama we togodo doma ko huriyatu ta'bir liberté d'expression kuma min kadi ba fo tiata liberté ala de ko kiki damine kika sidala ala kira ko rahimallahu imra'an takallama faghanima aw sakata fasalima ko ala hinana mana mami ye kuma nyuma fo ye nafa soro ni ya di te kuma nyuma fo ki dadi kira o defo nga ko liberté d'expression et la blalendo tiata liberté min kadi ya fo aw mayne
nala mbalma ameni balaw nunu de konobi ambe ala dilala ka kli nyimandama o ko mi labani miesa ko niya ambe kumodo ko ambe de ganga wuli ka njoka ni ko kele ka be kele sira belele ba fla dron de fe al ni misemanu mbala a sira belele ba folo o ye al audatu ila al islam sahih al qawim anga segi islamaya madron islamaya ko anga ndi umara chugo ma anga marati islamaya jugo nyuma je ko nal o de la nya fi ngo jugo jugo be demsenu ngo ma be mo ko roba kunda de do en wela a chete demseni yere ko mo ko roba du ko me ko ayre ga kuma na ko cliff liner ko ay teru soro ko lu ngolo kalande ko be yelemena je jugo be yelemena no je nyon jugo bi fem be yelema ya rabbi ala ka klin mandama o kuma la ka seyka ta islamaya ma kele asbabiyya fulana ya mi no ya furai al amalu ala taqwiyati al mujtama'i anga barake an yɛrɛ bɛ société min kɔnɔ an ka se ka fanga sɔrɔ maa ladege baɲi an ka dabila sa dɛ maa ladege an kɔni bɛ nasaraw de nɔ ten dɔrɔn k'u ka jugujuguw ta dɔrɔn k'a ladege sɛbɛ kɛ an ma se k'a kɛ wa adamaden n'i ye baara kɛ ka sɛbɛ kɛ n'i sera ka bɔ i yɛrɛ la i bɛ maa ladege dabila n'i y'o dabila i yɛrɛ ka jamana taabolo i b'o ta n'i y'o ta n'i sabatira o kan hakikatan bɔda bi sɔrɔ nga ne yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ i yɛrɛ ye i yɛrɛ ka jamana taabolo a yɛrɛ ka culture i tigɛ m'o bɛɛ la f'i k'o bɛɛ bila f'a tɔ taara se i tigɛ i ka diinɛ yɛrɛ la sa f'i ka taa nasaraw ka diinɛ de ta ka na n'o ye k'olu ka taabolow ta ka na n'o ye kɛwale o kɛwale b'olu bolo n'o tɛ e ta si man ɲi n'o kɛra an tɛ bɔ nɔgɔ la dɛ n'ala fura bɛ nin fila de la ka segin silamɛya ma ani ka segin an ka danbe ɲumanw ma k'an ka jamana jɔ ka baara kɛ ka sɛbɛ kɛ jamanadenw ka kɛ sɛbɛkɛlaw ye n'o kɛra fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ an bɛ ala subahana wa taala deli ala ka faamuyali di kumakan minnu fɔra ala ka faamuya ala ka faamuyali di an ma ko in bɛɛ bɛ munumunu jogo de nɔfɛ jogo dilanba ye ala k'an jogo dilan ala k'an yɛrɛ dilan k'an ka denbaya dilan k'an denkɛw dilan k'an denmusow dilan an balimaw an ka ala deli ala ka hɛrɛ k'an ye ne ka denkɛ ni denmuso a bɛɛ ye kelen ye denmuso dɔw bɛ denkɛ yɛrɛ ye denmuso kelen dɔw bɛ denkɛ cɛ tan ye bilayi n delila k'a fɔ yan ne bɛ denmuso dɔ dɔn ale de ye terrain san k'a jɔ k'a fa n'a ba don a kɔnɔ dɔgɔnin minnu b'a bolo bi n'i y'a u ka du la i b'a fɔ parking ale de ye dɔgɔnin bɛɛ don baara la a bɛɛ bɛ baara ɲɛnama la a bɛɛ n'a ka mobili don V8 bɛ dɔw bolo ye a bɛɛ sababuya ye muso de ye denmuso kɔrɔba a kɛra fɛn ye de ni den lamɔna avenir b'a la dɛ a b'i ta diɲɛ na ka tila ka t'i ta lahara an ka ala deli ala ka den ɲumanw d'an ma an bɛ kuma kɔni laban ni min ye bi ɲinɛ yɛrɛ 25 n'a 31 hali n'a ala ko yɛrɛ tɛ a tɛna man ka dabila sa jamana bɛ degun kɔnɔ o maa kan ka bɔ ka taa si ka yaala nin na o kan ka kɛ jamana bɛ degun kɔnɔ mais ne yɛrɛ bɛ hami n'i ka jamana ye e kan ka taa si boîte la nin na wa e kan ka taa dɔnkɛ nin na wa e kan ka pétard ci nin na wa e kan ka t'i ka jakarta jɔ k'i bɛ maa denmuso yeli kɔfɛ nin na wa i tɛ seli k'ala de la a ka jamana bɔ bolo la fɔlɔ n'i y'a mɛn n bɛ taa giri i bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ kuma la an b'a f'u ye u ka sabali ɲinɛnta in kɔni a ye sabali koyi a ye sabali a ka tila ka sabali a ye sabali jamana bɛ degun kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka ala deli ka tuubi ala ka jamana bɔ degun kɔnɔ a kana taa dɔ wɛrɛ fara a kan dɛ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله